السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وسأكمل إن شاء الله سلسلة l'histologie de deuxième année médecine. بدأت أول فيديو في سيستم ديجستيف ووصلتني تعليقات تريد أن أبدأ بالسيستم نيرفو. إذن سأبدأ بالسيستم نيرفو ثم أكمل ديجستيف بحول الله، لأن هناك أعتقد اختلاف في ترتيب الوحدات بالنسبة بين الكليات. إذن اخترت أن أبدأ بالكورتكس سيريبيلو. هو نورمالمون أبدأ بالكورتكس سيريبرال، لكن سأبدأ بالكورتكس سيريبيلو. إذن قبل أن أبدأ في الكورتكس سيريبيلو هنا لدي تذكير un rappel anatomique بسيط للسيرفولي. إذن هنا هذه سون فيو سوبيريور، يعني من الأعلى لو سيرفولي. طبعا تعلمون أنه مكون من les hémisphères cérébraux. هنا les hémisphères cérébraux، ها هي. اختار فقط خط أكبر. هنا لدينا les hémisphères cérébraux، lobe antérieur et postérieur séparés par des fissures. وعندنا لو فيرميس اللي هو هذا الكور اللي هنا كي يوني لي زيميسفير. طبعا لا سورفاس او سطح لو سيرفولي مكون من دي لامال اللي هي عبارة عن انثناءات او طيات لي سيرفولي التي سنجدها الان في ليستولوجي، يعني هي مهمة معرفتها. هذه ستون كوب سيريبرال. طبعا أكيد كأي جزء في السيستم نيرفو هو مكون من une substance blanche et une substance grise. إذا هنا لو رابيل هيستولوجيك أو شرح يعني l'histologie. Le cortex cérébelleux كما شفنا، la surface de cervelet elle est incisée de profonds sillons délimitant des lobules، يعني هي مكونة من انثناءات التي تشكل les lobules eux-mêmes subdivisés en lamelles par des sillons moins importantes. إذن هذه les lobules مكونة من des lamelles، أي طبقات رقيقة عكس une lame طبقة. Le cortex cérébelleux il est fait d'une couche voilà, il est fait d'une couche mince de substance grise revêtée par une substance blanche، يعني la substance blanche تكون من خارجية ولا substance grise داخلية مثل le cortex cérébral. Donc il y a des faisceaux qui constituent les lobules et les lamelles. هذا c'est un rappel purement anatomique. الآن سنرى la substance grise elle est faite de quoi. Elle montre 3 couches. La substance grise فيها 3 طبقات bien distinctes qui sont de la périphérie vers la profondeur، يعني سنبدأ من المحيط نحو الجوف أو de l'extérieur vers l'intérieur. Une couche moléculaire، ها هي la couche moléculaire elle est là. Une couche de cellules de Purkinje، voilà les cellules de Purkinje، ها هي. ها هم les cellules de Purkinje، هذو هما les cellules de Purkinje. يعني اختار القلم. ها هي les cellules de Purkinje، هذا هو شكلها. Voilà. Et une couche des grains. La couche de grains. ها هي les couches de grains. وهنا عندنا la substance blanche. Donc نبداو بلا couche moléculaire. La couche moléculaire elle est pauvre en cellules، يعني هي تفتقر للخلايا، تحتوي فقط على les cellules étoilées et les cellules à corbeille. يعني هنا أكيد لن يتضح لنا les cellules، لكن في تحت المجهر سترون les cellules étoilées على شكل نجمة، les cellules à corbeille. La reconnaissance de ces types cellulaires nécessite la mise en évidence de leur prolongement par des méthodes appropriées. Comme l'appréhension argentique، يعني هذا نوع تلوين بالفضة. C'est une couche d'association entre axones et dendrites des différentes cellules de cortex، يعني هي طبقة تواصل بين les axones et les cellules dendritiques. الآن ننتقل إلى la couche de cellules à Purkinje. هذه هي les cellules
أبيركينج هنايا الطبقة لا موليكولار، من بعد عندنا لي سيلول أبيركينج هي طبقة رقيقة يعني. Voilà les cellules de Purkinje. Elles sont là. Elles sont très caractéristiques. Ce sont des cellules volumineuses يعني كبيرة الحجم piriforme. شكل piriforme هو شكل الفجل. Munie d'un arbre dendritique étalé. Arbre dendritique يعني لديها امتدادات. ها هي الامتدادات. Voilà. C'est ça l'arbre dendritique. هذا هو l'arbre dendritique. الذي يمتد من les cellules de Purkinje. Voilà. أيضا dans un plan perpendiculaire à l'axe de lamelle يعني هي عمودية مع l'axe des lamelles. La couche des grains, elle constitue de très nombreux neurones à corps cellulaire petit, environ 5 microns. إذن la couche des lamelles هي la couche des grains. Voilà la couche des grains. تحتوي على les corps cellulaires des neurones. Cette couche contient aussi les cellules plus volumineuses, peu nombreuses. Ce sont les cellules de Golgi et les glomérules cérébelleux. هذه la couche à grains. Formation synaptique d'apparence eosinophile. إذا التلوين سيكون eosinophile. Voilà. الآن هنا سنرى تحت المجهر. إذا هنا لدينا لو سيرفولي. فوالا لو سيرفولي. درنا اون كوب ترانسفيرسال شفناها تحت الميكروسكوب. واش راح نشوفو؟ نشوفو هنا لو ترون سيريبرال. بما أنه لو سيرفولي لاصق في لو ترون سيريبرال، دونك في لاكوب راح يظهر لو ترون سيريبرال هو هذا. وهنايا عندنا لو سيرفولي، درنا مقطع في لو سيرفولي. ومن بعد هزينا قطعة من لو سيرفولي درنا لها تكبير 2.5. نرى هذه الصورة. سنرى une fine séparation بين la substance blanche et la substance grise. Une fine coloration différente. لكن هنا ربما في الشاشة لا تظهر لكم، لكن في الميكروسكوب الحقيقي la substance blanche elle est plus claire que la substance grise bien sûr. الآن سنكبر تكبير 20 ونرى هنا أيضا les grains sont plus importants في la substance grise que la substance blanche. يعني la substance blanche أكيد فيها غير les axons، ما فيهاش les corps cellulaires. لا هذيك يجي لونها أبيض، فيها les axons des neurones يأتي لونها أبيض. لكن la substance grise هي grise parce qu'elle contient les corps cellulaires، يعني الجسم الخلوي الذي فيه نواة فيعطي اللون الرمادي la substance grise. ونرى فيها la couche granulaire. وهنا عندنا les cellules de Purkinje. ها هنا واضح les cellules de Purkinje. voici elles sont là. ها هم les cellules de Purkinje. ها هم. وأكيد عندنا الطبقة الأخيرة اللي هي لا سيلول موليكولار اللي فيها امتدادات. ها هي الامتدادات تاع لي سيلول دو بوركينج. elles sont là. فوالا هذو هما الامتدادات. راهو كل سيلول تخرج منها لاربر دندريتيك تاعها. فوالا أكيد لازم تعرفوا لي تيب ولا شاك كوش وين سيلول فيها. pour l'examen théorique. pour l'examen pratique de TP لازم تتفاو على هاد لي زيماج. voilà ني حنفيكسي لكم ليماج et prenez une capture d'écran pour l'examen de stage. et كي تشوفوا هذا ليماج vous serez sûr que هذا هو le cervelet. تكتبوا في la description il s'agit bien d'une lame ou une image microscopique d'une lame de cervelet issue يعني أتت من une coupe transversale. وتكتبوا le grossissement. ثم إذا شفتوا هذه l'image الأولى هذه اللي هنا هذه l'image هذه تكتبوا باللي le grossissement هو 2.5. وهنا le grossissement il est de 20 يعني التكبير 20 مرة. وعندما تنتهون من الوصف العام
تقولون on voit bien la séparation entre la substance blanche et la substance grise وتبدأون بتحليل la substance grise donc la couche granulaire et ganglionnaire ولا de Purkinje et la moléculaire وتأخذون من هذا التعريف. يعني هنا وضعت ملخص بسيط لكي تستطيعونه حفظه سواء بالنسبة لامتحان التيوريك ولا براتيك. أتمنى فعلا أني أفدتكم ولو قليلا في هذا الفيديو. أتمنى منكم أيضا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.